आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद जनसाधारण विश्वास ही सुशासन सर्वोत्तम संपत्ति कहले प्रधानमंत्री। 16 ब्रिक्स जातीय सुरक्षा परामर्शदाता सम्मिलनी आज आरंभ है नवा दिल्ली रे। उत्तर प्रदेश एक कोचिंग सेंटर रे अग्निकांड जोगु 14 शिक्षार्थी मृत्यु। भारत मंगोलिया रणनीतिक भागीदारी को अधिक सशक्त करने लगी सेमानक प्रतिबद्धता दोहराइले उभय देशर वैदेशिक मंत्री एवं निज पदवीरु इस्तीफा देबा पई घोषणा कले ब्रिटेन प्रधानमंत्री। जनसाधारणक विश्वास ही सुशासनर सर्वोत्तम संपत्ति बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतव्यक्त କରିଛନ୍ତି। केंद्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल एक लेखा को सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे शेयर करी श्री मोदी କହିଛନ୍ତି गत 12 वर्ष धरी केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्र में नियाଯାଇଥିବା संस्कारमूलक पदक्षेप जोगु शासन और प्रशासन प्रति जनसाधारण विश्वास अधिक सुदृढ़ हो पारिछि। सरकार का विभिन्न जन कल्याणकारी योजना गुड़िक माध्यम लक्ष लक्ष नागरिकंकर जीवन अधिक सुगम सुरक्षित तथा सम्मानजनक स्थिति रे पहुंची पारिछि बोली प्रधानमंत्री मतव्यक्त କରିଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री श्री मोदी नेतृत्व में गत 12 वर्ष धरी देशर जनसाधारण विशेषकर गरीब वर्ग लोकों जीवनशैली रे सकारात्मक परिवर्तन आनिबारे सरकार को सफलता सुशासन तथा जन कल्याणकारी कार्यक्रम उपरे आलोकपात करी एही लेखाटी श्री गोयल सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करथिले। नुआदिल्ली रे आज 16 ब्रिक्स जातीय सुरक्षा परामर्शदाता 2 दिनिया सम्मिलनी आरंभ होईछि। जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल अध्यक्षतार आरंभ होइतिबा ए सम्मिलनी रे 11टी देशर जातीय सुरक्षा परामर्शदाता माने जोग दैछन्ति। सेही देशगुड़िक हेउछि ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण आफ्रिका एवं संयुक्त अरब एमिरेट्स। सम्मिलनी रे आजिर विश्व रे देखा देउथिबा अणपारंपरिक सुरक्षा आह्वान गुड़िक विषय आलोचना करा जाई एहाकु प्रतिहत करिबा दिगरे नूतन प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार संपर्क रे आलोकपात करा जिवो। विभिन्न देशर प्रतिनिधि माने साइबर सुरक्षा डिजिटल आह्वान एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिचालित आह्वान गुड़िक उपरे विस्तृत भावे मत विनिमय करिवे। किछि दिन पूर्वरु ब्रिक्स जुग्म कार्यकारी गोष्ठी पक्षरु आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा संपर्कित आलोचना पृष्ठभूमि रे ग्रहण करा जाइथिबा प्रसंग गुड़िक नहीं मत विनिमय करिवार कार्यक्रम रहिछि। एही ब्रिक्स सम्मेलन अवसर में जातीय सुरक्षा परामर्शदाता श्री डोभाल आज नुआदिल्ली ठारे ईरान प्रतिरक्षा व्यापार उपसचिव घादे नेजामीपोर सहित साक्षात आलोचना करिसेंति। ए संपर्क में सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थितिर अग्रगति संपर्क में उभय पक्ष एही अवसर में समीक्षा करने सहित ब्रिक्स मंच एवं दुई देश मध्य जारी रहितिबा द्विपक्ष संपर्क अधीन रे विभिन्न क्षेत्र में सहयोग संपर्क में आलोचना करिसेंति। एहाछड़ा श्री डोभाल इथियोपियार जातीय गुइंदा और सुरक्षा सेवार कार्यनिर्वाही निर्देशक मिलियन लेमा टाडसेंक सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना करिसेंति। विशेषकर भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी को अधिक सुदृढ़ करने सहित विभिन्न क्षेत्र में सहयोग को सशक्त करने उपरे उभय पक्ष सम्मति प्रदान करिसेंति। केंद्रीय शिल्प सुरक्षा बाहिनी सीआईएसएफ कर्मचारी माने देशर अर्थनैतिक सैनिक बोली स्वराष्ट्र राष्ट्रमंत्री बंदी संजय कुमार मतव्यक्त କରିଛନ୍ତି। आज नुआदिल्ली स्थित सीआईएसएफ नूतन मुख्यालय लगी भित्तिप्रस्तर स्थापन करने अवसर में आयोजित एक स्वतंत्र समारोह में उद्बोधन दे से କହିଛନ୍ତି। श्री कुमार देशर विकास दिगरे एही सुरक्षा संस्थार गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे आलोकपात करी କହିଛନ୍ତି देशर अभिवृद्धि सुरक्षित रखिबा दिगरे सीआईएसएफ जवान मानक अवदान अतुलनीय। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनीर कल्याण लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में अनेक पदक्षेप नियाଯାଇଛି बोली से କହିଛନ୍ତି। एही अवसर में श्री कुमार सीआईएसएफ लगी 130 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर विभिन्न भित्तिभूमि प्रकल्पर शिलान्यास तथा लोकार्पण କରିଛନ୍ତି। सीआईएसएफ एही नूतन मुख्यालयटी 75 कोटी ऊर्ध्व टंका व्यय अटकल निर्माण करा जाउछि। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नुआदिल्ली ठारे इजराइल प्रतिरक्षा मंत्रालयर महानिर्देशक मेजर जनरल आमिर बाराम सहित साक्षात आलोचना करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे ए संपर्क में सूचना दे प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि एही आलोचना समय भारत इजराइल प्रतिरक्षा सहयोग को अधिक संप्रसारित करने दिगरे इजराइल प्रतिबद्धता संपर्क में श्री बाराम सूचना दैछन्ति।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲିଗଞ୍ଜସ୍ଥିତ ପୁରାନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 14 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି, ମୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୟସ 16ରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ତଥା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆଲିଗଡ଼ ଓ ଫିରୋଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରିବା ଲାଗି ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏଥିଲାଗି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ଉଲାନବାତରଠାରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗୋଲିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବତ୍ସେତ୍ ସେଗ୍ ବାଟମୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ତଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଲୋଚନା ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ନେତା କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଖଣି ଖନନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭଳି କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯିବେ। ସେଠାରେ ସେ ଜେଜୁଠାରେ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କୃଷି ସମବାୟ ବିପଣନ ସଂଘ ନାଫେଡ୍ର ନିଲାମ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ଏଥିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବାରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। ବିଶେଷକରି କୃଷକ, ସଦସ୍ୟ ସଂଗଠନ ତଥା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଲାମ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ନାଫେଡ୍ର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସୁସଂହତ କରିପାରିବ। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠିର ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଶନର ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଭୂଷଣ ବର୍ମା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଶନର ପ୍ରନୀତ ଯୋଶୀ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ 011-2371-7117 233-14444 233-10481 ଏବଂ 23717106 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAir ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତା ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାରମର ଦମ୍ପତି 10 ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଥିବା ନିଜର ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସୁଶାସନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 16 ବ୍ରିକ୍ସ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ 14 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଭାରତ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଲେ ଉଭୟ ଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।